नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको नफ्स को काबू करने का वजीफ़ा और अमल के बारे में बताएंगे। ये वीडियो दौरा हाज़िर के एतबार से बड़ी ख़ास अहमियत की हामिल है, क्योंकि सिलसिला के बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि दौरा हाज़िर में नफ्स को कंट्रोल करना या ईमान की हिफाजत करना इंसान के लिए बेहद मुश्किल अमल हो गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वीडियो में बयान किए जाने वाला अमल एक शर्तिया और रूहानी अमल है, इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हम में से हर शख्स ही कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने नफ्स की गुलामी करता है या फिर लामहदूद ख्वाहिशात का गुलाम नजर आता है। और हम में से हर शख्स ये भी जानता है कि नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो बेशक लामहदूद ख्वाहिशात की तकमील के बाद इंसान इंसानी रूप में वक्त का बहुत बड़ा शैतान या हैवान की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। खैर, आज की वीडियो ईमान की हिफाजत के एतबार पर बड़ी अहम है, इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी की ये बेशकीमती लम्हात हमें तवज्जो से अनायत फरमाएं तो इंशाल्लाह इस इल्मी प्रोग्राम से आपको ताहयात फैज होता रहेगा। इसी के साथ हम वीडियो का बाकायदा आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं, जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, हम सबसे पहले आपको नफ्स को काबू करने का वजीफा बताते हैं और फिर इस वजीफा की तरतीब व तफसील और अमल वजाहत के साथ बयान किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं वीडियो का ये हिस्सा आपकी भरपूर तवज्जो में रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये कुरानी वजीफा आयत करीमा की पहली आयत से है, जो कि कुछ इस तरह से है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। इस वजीफा को सिलसिला के बुजुर्गों ने जिन जिन अफराद को भी करने को दिया है, उनका दिलो ईमान और नफ्स मुतमईन हो जाता है। और बेशक ये तमाम तसीर अल्लाह के पाक कलाम की है, जो कि हदायत भी है, शफा भी है, इबादत भी है, सुकून भी है, रहमत भी है, अल्लाह का हुक्म भी है, दीन मोहम्मदी भी है, मरकज से जुड़ने का जरिया भी है और बेशक निजात का वसीला भी है। खैर, अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको नफ्स को काबू करने का अमल बताएंगे। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, नफ्स को काबू करने का वजीफा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से शुरू करना है। नंबर 2, नफ्स को काबू करने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो गफलत का शिकार ना हो सके। नंबर 3, नफ्स को काबू करने का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर करना है। नंबर 4, अगर आप दुनियादारी की लज्जत का शिकार हो चुके हैं या आपसे दुनियावी या मादी गलतियां होती जा रही हैं, तब आपने नक्श नादेली, मुश्को जाफरान और अंबर के साथ लाजमी तहरीर करना है, जिसकी जरूरत और अहमियत के बारे में हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में वजाहत फराहम करेंगे। नंबर 5, इस रूहानी अमल में आपने कोशिश करनी है कि डेली शावर लिया जाए और अच्छी और मुनासिब कंपनी को भी तरजीह दिया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, नफ्स को काबू करने के लिए आपने इन मुहर्रकात पर लाजमी अमल करना है। खैर, इस मुख्तसर सी तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखना है जिसमें आपको कोई भी फर्द दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब ना कर सके। इसके बाद आपने नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। नाज़रीन इकराम, इस मुकाम पर आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है, ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन नॉर्मल हो सके। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने आयत करीमा की पहली आयत की तलावत शुरू करनी है। इस रूहानी और कुरानी अमल में आपने यह तलावत आहिस्ता आहिस्ता, तवज्जो से, यकसुई से और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए ही करनी है। याद रहे, ये 10 मिनट का रूहानी अमल होगा, जिसमें आपकी तवज्जो पल भर भी
اسم اللہ سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ وقت کی ترتیب کے ساتھ کم از کم 21 روز تک یہ روحانی عمل لازمی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ مولا کے فضل و کرم سے نفس مطمئن بھی ہو جائے گا اور نفس آپ کے قابو میں بھی آ جائے گا۔ سامعین محترم، نفس کو قابو کرنے کا وظیفہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں، یا پھر مزید رہنمائی کے لیے سلسلہ کے خلیفہ سے اپنا مسئلہ ڈسکس کریں۔ انشاءاللہ سلسلہ کا ہر خلیفہ آپ کا مسئلہ تسلی کے ساتھ سننے کے بعد آپ کو صحیح اور جامع حل بتائے گا۔ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو نفس کو قابو کرنے کا تعویذ یعنی نقش نادیلی کے بارے میں بتائیں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ نقش مبارک نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ناظرین محترم، بعض اوقات شیطانی طاقتیں انسان کو اس قدر اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہیں کہ اس فرد سے نفسانی خواہشات کنٹرول کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس انسان کا نفس اس کے کنٹرول میں نہ رہے یا نفسانی خواہشات اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو اس فرد کو رشتوں کا تقدس بھی بھول جاتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں اس فرد سے بے شمار سماجی غلطیوں کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نفس کی خواہش انسان کو دماغی مریض بنا دیتی ہے اور اس کو سوشل لائف سے بالکل دور کر دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اس کنڈیشن کا شکار ہو چکے ہیں تب نقش نادیلی آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ نقش مبارک ناظرین محترم ایک روحانی احسار کے طور پر کام کرتا ہے، جس کے بعد انسان شیطانی طاقتوں اور نفسانی خواہشات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ یہ نقش مبارک دور حاضر میں جوان طبقہ کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد نفس کی غلامی کی وجہ سے صراط مستقیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، نقش نادیلی لکھنے کے لیے ایک PDF ہم سکرین پر شو کر رہے ہیں، جس کو فالو کرتے ہوئے آپ نقش نادیلی بآسانی تحریر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض سامعین اکرام، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو نفس کو قابو کرنے کا وظیفہ اور اس کا عمل مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آج سے مس نہ ہونے پائے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔